Todo mundo está feliz hoje? Seid ihr alle glücklich heute Morgen? Eu quero dizer, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Ich möchte euch sagen, dass ich sehr glücklich bin, heute mit euch hier zu sein. Esses dias têm sido grandes dias de refrigério para mim. Und diese Tage waren bisher schon eine große Erfrischung für mich. Na verdade, eu estou vivendo completamente uma nova estação na minha vida. Es stimmt tatsächlich, dass ich mein ganzes Leben investiert habe in die Mission. E realmente, durante a semana inteira, Und dass ich wirklich in dieser gesamten Woche eu estou fazendo curso de alemão. einen Deutschkurs mache E também, então, de noite fazendo aulas particulares de árabe. und abends noch teilweise Arabisch lerne. Então, a minha semana inteira, eu não tenho contato com nenhum cristão, geralmente. Also ist das momentan so, dass die gesamte Woche ich eigentlich mit keinem einzigen Christen im Kontakt bin. Meus melhores amigos e companheiros nesse momento são refugiados. Meine besten Freunde im Augenblick und Kompagnons sind die Flüchtlinge. E a maioria deles são muçulmanos. Und die meisten von denen sind Moslems. Então, tem sido uma coisa muito especial para mim. Aber das ist für mich eine sehr besondere Sache, Porque eu estou com novo amor por esse povo. weil ich eine ganz neue Liebe für dieses Volk bekommen É uma habe. coisa que eu não consigo nem explicar. Eine Sache, die ich noch nicht mal erklären Uma kann. coisa tão forte Eine so starke que Sache, queima dentro de mim por esse povo. die in mir brennt für dieses Volk. E depois de anos e anos de ministério, correndo aqui, correndo por aí, Und nach jahrelanger Mission, wo ich dann von hier nach da, nach sonst wo gefahren bin, só de igreja em igreja, de escola em escola. von Gemeinde zu Gemeinde, von Schule zu Schule. Então realmente completamente uma nova estação. Also kann ich sagen, das ist wirklich eine komplett neue Zeit in meinem Leben. Mas Deus tem falado muito comigo pessoalmente. Aber Gott hat sehr viel mit mir ganz persönlich geredet. Mas de uma certa forma eu senti sozinho. Aber dass ich mich nicht einsam fühlen Que werde, só eu estava vendo o que eu estava vendo. sondern dass ich das lebe, was ich eben gerade lebe. Mas esses dias, Aber jetzt in diesen Tagen ouvindo de vocês, von euch zu hören, ouvindo das palavras que foram ministradas aqui nesses dias, die Predigten zu hören, die hier weitergegeben wurden in foi diesen Tagen, grande refrigério para mim. das war eine großartige Erfrischung De für mich. saber que tem povo que está vendo a mesma coisa, Zu wissen, dass es da ein Volk gibt, das die gleichen Dinge sieht wie ich que estão ouvindo a mesma coisa und die die gleichen Dinge bewegt e que também estão dispostos a pagar o preço und die auch bereit sind, den Preis zu bezahlen, de estar no lugar certo, am richtigen Ort zu sein, no lugar certo, am richtigen Ort zu sein, na hora certa. zur richtigen Zeit. Meus amigos, eu quero dizer para vocês, Meine Freunde, ich möchte euch sagen, você está no lugar certo, na hora certa. du bist am richtigen Ort, zur richtigen Zeit. Diga para o seu vizinho agora, Sag zu deinem Sitznachbarn jetzt você mal, está no lugar certo, du bist am richtigen Ort, na hora certa. zur richtigen Zeit. Porque não existe a casualidade, não existe coincidência no reino de Deus. Denn es gibt nicht so ein, ach, das ist halt so oder Zufälligkeit im Reich Gottes. Mas Deus tem uma coisa específica. Sondern Gott hat eine spezifische Sache. E você sendo o filho dele, Und du bist sein Kind ele é perfeitamente capaz und er hat dich damit fähig de gemacht, posicionar você dich zu positionieren, onde você precisa estar da wo du sein no sollst, momento certo. zum richtigen Augenblick. E eu vejo isso, eu sempre tenho falado isso. Und ich sehe das, ich habe das schon immer gesagt. Sabe, uma coisa a respeito do lugar certo na hora certa. Wisst ihr, diese Sache mit dem richtigen Ort, zur richtigen Zeit. Então, essas são duas dimensões, nós poderíamos dizer. Also wir könnten das so sagen, das sind zwei Dimensionen. O onde Das Wo e o quando. und das Wann. São duas dimensões, Das sind zwei Dimensionen. mas nesses dias, Aber in diesen Tagen o Senhor até revelou para mim, é recente. hat Gott mir ja plötzlich, momentan, augenblicklich, Ele acrescentou naquilo que eu tenho falado por anos. mir etwas noch mehr aufgeschlossen, was ich schon für Jahre gesagt Não é habe. apenas
o quando Es ist nicht nur das Wann e o onde, und das Wo, mas também existe a terceira dimensão do que. sondern auch die dritte Dimension, das Was. Então, quando nós estamos alinhando essas três dimensões Also wenn wir juntos, diese drei Dimensionen miteinander verbinden, e nós estamos no lugar certo, wir am richtigen Ort sind, na hora certa, zur richtigen Zeit, fazendo a coisa certa, das Richtige tun, então existe grande explosão dann gibt es eine große do Explosion poder de Deus der Kraft Gottes e da glória de und Deus der Herrlichkeit que Gottes, capacita nós die uns fähig de macht, fazer coisas que antes Dinge zu tun, die vorher nós não conseguimos fazer. nicht möglich waren für uns. Porque essas são dimensões Weil que das nós Dimensionen vivemos. sind, in denen wir uns bewegen. Aleluia. Halleluja. Vamos lá, alguém. Vamos lá, alguém. Sag, Come on, an, somebody. sag das Eu estou jemandem. queimando hoje. Da, wo Eu ich estou heute queimando gehe. hoje com o fogo de Ich Deus. brenne heute mit dem Feuer Vendo o Gottes propósito de Deus. für das Ziel Será que Gottes. alguém pode queimar comigo Kann es hoje? sein, dass jemand mit mir heute brennt? Será que tem alguém que pode queimar comigo? Kann jemand mit mir heute brennen? Sabe, eu estou aqui hoje Wisst ihr, ich bin heute hier só abrindo meu coração. und ich öffne mein Herz für Eu estou euch. só abrindo meu coração Das para ist das, was ich vocês. nur mache. Ich öffne euch mein Herz. Existe uma coisa, Und es gibt eine Sache. sabe, quando as dimensões de vida Wisst ihr, wenn diese Dimensionen des são Lebens todos alinhados corretamente, alle im Einklang sind und in der richtigen Reihe você zusammenhängen, se posiciona dann positionierst para du uma dich explosão da glória de für eine Deus. Explosion der Herrlichkeit Gottes. Arabaialabassaia. Sabe, eu estou, na verdade, Wisst ihr eigentlich, desculpa, Entschuldigung, mas hoje de manhã, aber heute Morgen, sabe, wisst ihr, eu tive encontro. da hatte ich eine Begegnung. Hoje de manhã, Heute Morgen, Jesus entrou no meu quarto. da ist Jesus in mein Zimmer gekommen. E eu estava lá Und ich war da orando. und ich habe gebetet. Senhor, quem sou eu aqui? Herr, wer bin ich Eu sou hier? a pessoa mais nova, talvez nesse continente. Ich bin vielleicht die Person, die Lugar die cheio neueste de auf diesem ministros. Kontinent ist. Und es ist alles voll von Anfängen gerade. Cheios de propósito. Voll von Zielen, die Gott für dich hat. Talvez mais entendimento de coisas de mim. Mehr Verständnis für Dinge von O mir. que o Senhor deseja que Also, eu falo com esse povo? Was, Gott, wünschst du dir, was ich diesem Volk mitteile? Então eu só comecei a adorar o Senhor. Und ich habe auch angefangen, Gott anzubeten. E foi interessante porque Und das war interessant, weil eu coloquei umas músicas, ich ein bisschen Musik sabe, angemacht habe. daquelas velhas. Wisst ihr, diese ganz alten, Sabe aquelas velhas, kennt ihr né? noch diese alten? Eu estou escutando músicas de Marcus Witt. Alguém Und conhece ich Marcus höre Witt? Musik von Markus Witt. Kennt ihn E me jemand? lembrou, sabe, num momento me levou de volta Und ich habe mich daran erinnert und es hat mich in einem Moment zurückgebracht. 22 anos atrás, 22 Jahre quando eu estava vorher, preparando fazer minha primeira viagem missionária als ich mich vorbereitet habe, meine allererste Missionsreise zu para machen, Colômbia. nach Kolumbien. E eu estava lá e eu comecei a cantar esse. Und ich war Tu da. amor por mim es más dulce que la miel y tu misericordia es nueva cada día. Tu amor por mí es más dulce que la miel y tu misericordia es nueva cada día. Es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo.
Es por eso que te doy todo mi amor. Es por eso que te alabo. Es por eso que te sirvo. Es por eso que te doy todo mi amor. Eu estava lá, Damals habe ich dieses Lied gesungen und eu heute war estava ich lá dann da, sozinho no meu quarto. alleine in meinem Zimmer. E eu estava, como diz o carioca, desmantelado. Und ich Sabe, na war, presença wie der de Mensch Deus, aus Rio sagt, desmantelado. Eu fiquei doido e eu comecei a pensar nisso, sabe? Não, realmente é por isso, não é nada que nós temos merecido. Und ich habe verstanden, das ist wirklich genau das. Es gibt nichts Besseres. Das Não ist é, das, wofür wir leben. não é nada que nós merecemos, Es gibt es nichts, was wir verdient hätten. mas é teu amor. Aber deine Liebe, Tu que me amou du, der du mich geliebt hast, quando eu não merecia als ich ser das nicht amado. verdient habe, geliebt zu werden. Tu que me chamou, Du, der du mich berufen hast, ainda cheio de problemas, als ich noch cheio de voll war dificuldades. von Problemen, von Schwierigkeiten. Tu que me amou Du, der du mich geliebt e hast tem me guiado durante todos esses und anos. der mich durch all diese Jahre geleitet hat. E é por isso que te alabo. Und das ist der Grund, É por isso que te sirvo. warum ich rede, É warum ich por isso atme, que te doy todo mi amor. warum ich alle meine Liebe gebe. Es por eso que te alabo. Das ist der Grund, warum ich dich Es erhebe. por eso que te sirvo. Darum diene ich dir. Es por eso que te doy Deswegen todo gebe ich dir mi amor. meine ganze Liebe, Porque nós servimos Ele. weil wir ihm dienen. Porque nós louvamos Ele. Warum loben wir ihn? Warum erheben wir É ihn? porque Ele nos amou. Weil er uns geliebt hat. Sabe, a gente não fez nada para merecer isso. Wir haben nichts getan, Não um era das que verdienen nós zu era können. tão grandes missionários, não fizemos tanta. Não. Es ist nicht, weil wir so großartige Missionare sind, so viel Jesus getan haben. Nein, simplesmente nos amou Jesus hat uns einfach nur e geliebt chamou. und er E hat uns berufen. quando nós servimos Ele, Und als wir ihn com esse aufgenommen haben, espírito de amor, als diesen Geist der Liebe, sabe, todas as coisas automaticamente vão se alinhar. dann sind alle anderen Dinge automatisch auch vorangekommen. Amém. Amen. Amém. Amém. Amen. Gente, dá um aplauso bem forte a essa igreja. Aleluia. Nós agradecemos a sua obra. Sabe, eu já fiz isso muito. Ich habe das schon ganz oft gemacht im Eu sei o que Übersetzungsdienst. é. Und ich weiß, was das E bedeutet. a mente fica. Irgendwann ist der Kopf so, Então, tipo, eu quero dizer para vocês, nós agradecemos o seu serviço. Also möchte er mir sagen, wir danken für deinen Dienst. Amém. Amém. Ich nehme das an. Eu quero só dar um pouquinho do meu testemunho. Ich möchte ein bisschen von meinem Zeugnis an euch weitergeben. Sabe, eu, em 2000, Wisst ihr, ich bin 2000, eu ouvi a palavra de Deus. da habe ich das Wort Gottes E eu gehört saí de vez und ich bin einmal rausgegangen dos Estados Unidos, mudei para o Brasil. aus den Vereinigten Staaten, bin nach Brasilien gekommen E foi uma coisa que eu não tinha, tipo, grandes igrejas atrás de mim. und das war eine Zeit, wo ich nicht große Gemeinden hatte, die hinter mir E stehen grande grupo de mantenedores. und eine große Gruppe von Leuten, die mich versorgen. Eu só tinha uma palavra de fé. Ich hatte nur ein Wort des Como Glaubens, nosso irmão estava falando ontem. so wie unser Bruder gestern erzählt hat. Mas era uma coisa genuína. Aber das war eine aufrichtige E eu quero Sache. dizer para vocês, irmãos, Und ich möchte euch sagen, eu Geschwister, aprendi a viver pela fé. ich habe gelernt, im Glauben zu leben.
Eu aprendi literalmente a viver pela fé. Ich habe wirklich wortwörtlich gelernt, durch Glauben zu E eu leben. quero esclarecer uma coisa nisso que eu tenho aprendido. Und ich möchte eine Sache klar machen, die ich gelernt habe. É que fé significa mais do que apenas crer. Dass Glaube mehr bedeutet als nur etwas glauben. É etwas pouquinho für difícil em alemão, Wahrheit. eu sei. Porque eu acho que é a mesma palavra, né? Fé, Mas consegui, eu acho. mas por exemplo, Zum durante uma época, In einer Zeit, quando eu era novo cristão, als ich noch Babychrist war, era muita gente só, se você crê suficiente. da haben viele Leute gesagt, wenn du nur genug glaubst. Fé é o seguinte, Glauben ist das. você crê, você quer uma coisa, você quer novo Mercedes. Du glaubst, du stellst dir eine Sache vor, die du willst, zum Beispiel einen neuen Mercedes. É só crer. Und es ist nur Glauben. E se você crê Und wenn suficiente, du genug glaubst, daqui a pouco vai ter Mercedes dann na wirst du sua bald deinen garagem. Mercedes stehen haben in deiner Garage. Só que eu tentei exercitar esse Nur, tipo dass de ich fé. genau das ausprobiert habe, diese Vamos Art lá, von alguém. Glauben. Eu sou cara prático. Also ich bin so ein ganz praktisch veranlagter Mensch. Mercedes, eu creio, vai ser um Mercedes. Vai lá, ainda Fusca, né? Aber es war immer noch die alte Schrottkiste. Vamos lá, alguém. Você pode ser honesto comigo, alguém já fez isso? Hat das schon irgendjemand gemacht? Então eu comecei a ir para as Escrituras. Und dann habe ich in die Schriften geschaut E eu descobri uma coisa. und ich habe eine Sache entdeckt dabei. A fé Der Glaube vem de ouvir a palavra de Deus. kommt aus dem Hören des Wortes. Então a fé não é simplesmente o que eu quero, o que eu penso. Also ist dieser Glaube, um den es geht, nicht nur das, was ich will oder was ich denke, Mas a fé vem de ouvir uma palavra. sondern der Glaube kommt aus dem Hören des Então em Wortes. qualquer coisa hoje, Also in jeder Sache heute, se eu estou fazendo uma nova decisão, indo numa direção nova, ou sei wenn lá o ich que eine neue for, Entscheidung treffe oder in eine neue Richtung aufbreche, eu procuro primeiro dann suche ich zuallererst ouvir a palavra de Deus. das Wort Gottes, um es zu hören. Porque eu sei que sem a palavra Denn ich weiß, dass ohne das não Wort é uma fé genuína. kein aufrichtiger, ernster Glaube Mas sein kann. quando eu tenho uma palavra de Deus, Aber wenn ich ein Wort Gottes esse habe, tipo de fé dann produz ist diese Art resultados. von Glauben das, was auch Resultate Vamos hervorbringt. lá, alguém. Ähm, Come on, somebody. Come on, somebody. Say amen. Sag doch Diga Amen amém. dazu. Diga Stimmt aleluia. das? Halleluja, Ah. Amen. Não estou na Alemanha hoje. Und heute bin ich in Deutschland. Brincadeira, Nein, ich bin heute nicht in Deutschland. Eu quero ouvir, tipo, uma resposta brasileira Und nessa deswegen möchte ich casa heute hoje. eine brasilianische Antwort Halleluja. hören. Halleluja! Aí sim, aí sim. Ja, genau, so meine ich das. Mas eu aprendi de viver pela fé. Aber ich habe gelernt, aus Glauben zu leben. E eu apanhei pouco. Ich habe ein paar Schläge eingesteckt, Sabe, no início era muito difícil. denn am Anfang war das sehr schwer. 2001, 2002. 2001 und Eu me lembro, eu 2002, tive uma casa de missões. da erinnere ich mich, da hatte ich so ein Haus der Mission, 8 missionários morando na casa. 8 Missionare, die da in einem Haus gewohnt E a haben. única renda que entrava Und die einzige Versorgung, die da reinkam, foi o dinheiro que eu tinha com meus pequenos mantenedores nos Wow. Estados Unidos. das Geld, was ich von meinen paar Unterstützern in den Vereinigten Staaten E eu me bekommen habe. lembro indo e viajando no Brasil, bem no início. Und ich erinnere mich dran, wie ich ganz am Anfang durch Brasilien E getourt bin. uma igreja dos Estados Unidos me ajudando. Und eine Gemeinde in den USA hat mich unterstützt. Então eu estou levando grande grupo de pessoas, Also habe ich eine große Gruppe von Leuten pagando mitgenommen, despesas de todo mundo, die dann für alle die Ausgaben beglichen fazendo hat, 3 dias de cultos, die 3 Tage lang Gottesdienste com gemacht hat. banda, com adoração, com Mit einer palavra. Band, mit Anbetung, mit einem Wort. Então no final Und am Ende veio a oferta, kam das Opfer às vezes era cachorro quente. und das reichte gerade für einen Hotdog. E sabe, aquela cachorro quente, aquela pena branca, aquela marca
ruim que dois, sabe? Und zwar nicht Alguém das sabe o que eu gute tô falando? Hotdog, Sabe aquela sondern diese ganz schlechte Marke e da, isso, weißt du? sabe, isso foi a minha oferta. Also das war cachorro mein Opfer quente. quasi. E às vezes eu tinha milhares investidos. Und manchmal nessas hatte coisas. ich Tausende Então ausgegeben eu und fui investiert. para outras igrejas. Und dann bin ich in andere Gemeinden Oh, gekommen. irmãos, Ach, Geschwister, vamos abençoar esse lasst missionário. uns diesen Missionar Vamos segnen. mandar seu melhor. Lass dein Bestes, Ele gib ihm está dein aqui Bestes. derramando sobre a nossa terra. Er gießt hier was Gutes aus über unser Land. E então, tipo, eles vêm lá chorando Und da sie kamen oferta. und weinten und gaben Opfer über Opfer. Então, no final, o pastor dizia, ó, Und dann am Ende sagte der Pastor, qual é o número da sua conta bancária? gib mir mal kurz deine Semana que vem eu vou Kontonummer. fazer depósito por você. Ich werde das mal in deinen Zweck Até spenden. hoje eu estou esperando esse depósito. Und bis heute warte ich darauf, dass dieser Moment wirklich passiert. Vamos lá, alguém? Come on, somebody. Alguém sabe o que eu estou falando hoje? Weiß hier irgendjemand, wovon Sabe ich o que rede? é para viver pela fé? Wisst ihr, was das bedeutet, aus Glauben zu leben? Sabe o que significa viver pela fé? Wisst ihr, was das bedeutet, aus Mas, Glauben meus zu amigos, leben? fé vem por ouvir a Aber palavra. meine Freunde, Glauben kommt aus dem Hören des Mesmo Wortes. nesses momentos, Und auch in diesen Augenblicken, talvez minha fé não era tão grande. vielleicht war mein Glaube da nicht so Porque às groß, noites eu estou lá rolando a cama, Senhor. weil ich da nachts auf dem Bett lag. Oh Como Gott, que eu vou pagar essas wie contas? soll ich all diese Tem Rechnungen 8 bezahlen? pessoas aqui que Ich eu habe tenho que 8 dar Leute, rando. denen muss ich doch was zu essen geben. Sabe? Wisst ihr? Então talvez a minha fé não era tão Vielleicht grande. war mein Glaube noch nicht so groß zu dem Mas eu vou Moment. te dizer uma coisa. Aber ich möchte euch eine Sache sagen. Deus supriu as minhas necessidades. Gott hat all meine Nöte erfüllt und mir alle Versorgung gegeben. E eu só quero dizer mais um testemunho enquanto nós estamos batendo papo aqui, Und ich möchte, wenn wir gerade dabei sind, einfach noch ein Zeugnis geben. porque eu creio que, sabe, existe o poder da palavra de Deus, Denn ich glaube, wisst ihr, es gibt eine Kraft des Wortes Gottes. mas existe também o que a Bíblia diz quando nós vencemos pelo sangue do Cordeiro e a palavra do testemunho. Aber es gibt noch eine zweite Kraft. Und zwar, wenn wir durch das Blut Christi und durch das Wort unseres Zeugnisses überwinden. E eu quero dizer para vocês, no ano de 2004, Und ich möchte euch sagen, im Jahr 2004, eu rompi, da habe ich zerrissen. eu rompi na área financeira. Nein, da hatte ich einen Durchbruch im finanziellen Bereich. E hoje, essa área, eu já não luto mais com isso. Und heute ist das ein Bereich, mit dem ich gar keine Sorgen mehr habe. Da kämpfe Vamos ich lá, nicht mehr. alguém? Sagt mal jemand Eu estou Halleluja. dizendo isso para vocês, Und ich sage euch das, porque eu sei de muitos de vocês ainda estão lutando com essa weil ich situação. weiß, dass viele von euch heute immer noch mit genau der Situation kämpfen. E meus amigos, eu não quero que vocês pensem, ó, um cara rico. Und meine Leute, ich will nicht, dass ihr denkt, das ist so ein reicher Typ. Eu não sou um cara rico, Nein, ich bin kein reicher Typ. mas meu pai é rico. Aber mein Papa, der ist reich. Eu não sou rico, Ich sabe? bin nicht reich, Mas wisst eu ihr? tenho um pai rico. Aber ich habe einen Vater. Você está entendendo o que eu quero dizer? Versteht ihr, was ich euch sagen E em will? 2004, Und 2004 pela fé, eu rompia nessa área. habe ich durch den Glauben in dem Bereich einen Durchbruch E é uma gehabt. coisa que meu pai espiritual sempre me fala. Und das ist eine Sache, die mein geistlicher Vater mir immer Ele sagt. fala, Mark, Er sagt, Marc, tudo que Deus faz em você, alles, was Gott in dir tut, depois Ele pode fazer através de das você. kann er danach auch durch dich tun. Tudo que Ele faz em você, Alles, was er in dir tut, então Ele pode fazer através de das você. kann er danach durch Ou dich então tun. você tem uma autoridade de ministrar isso Oder anders, du hast dann eine Autorität darüber zu predigen na vida dos outros. in dem Leben von anderen E eu Leuten. estou aqui para ministrar para umas pessoas. Und ich bin hier, um einigen von euch Eu damit iria zu ter dienen. ousadia agora de dizer para você. Und ich habe diese Kühnheit in diesem Moment, euch das zu geben. Mashandere Sade. Sabe, eu vivo hoje pela fé, Wisst ihr, heute lebe ich aus Glauben. mas a fé exige também obediência. Aber Glaube braucht auch Gehorsam. Fé
Glaube e und obediência. Gehorsam. Por exemplo, eu ouvi a palavra de Deus de ir para a Europa. Zum Beispiel habe ich das Wort Gottes gehört, ich soll nach Europa gehen. Como que eu vou para a Europa? Eu não tenho dinheiro, não tenho móveis, não Aber wie tenho... soll ich denn nach Europa gehen? Ich habe kein nada. Geld, ich habe keine Klamotten, ich habe gar nichts. Deus falou, vende seu carro. Und Gott sagte, verkauf dein Auto. Então eu vendi meu carro. Und dann habe ich mein Auto Eu vim verkauft. aqui, Und ich bin hierher eu gekommen. paguei 1 ano de aluguel em Und ich Colônia. habe ein Jahr lang Miete bezahlt Eu paguei 1 ano de plano de saúde. und ein Jahr lang Krankenversicherung Paguei minha escola. und meine Schule. E agora eu estou vivendo pela fé, Und jetzt lebe ich wieder aus sabendo Glauben. que quando acaba isso, Und ich weiß, wenn das jetzt aufhört Deus von vai dem fazer Auto, outra coisa. dann wird Gott einen anderen Weg schaffen. Mas eu não vivo mais em angst. Aber ich Eu lebe não- nicht mehr im Medo. Eu não vivo mais em medo nessa área, Ich lebe nicht mehr in Angst in diesem porque Bereich. é uma coisa que eu já rompi Weil das eine Sache ist, wo ich schon einen e Durchbruch é uma habe. coisa no passado. Und das ist eine Sache aus meiner Agora, Vergangenheit. eu quero dizer para Aber ich vocês, möchte euch heute sabe, sagen, existe uma coisa wisst ihr, da gibt es eine Sache. que é uma linha fina, Und das ist ein schmaler Grat. porque eu vejo muitos homens de Deus abusando na área financeira. Weil ich viele Vamos lá, Leiter alguém. kenne, die Vamos lá. andere missbrauchen im Vamos lá. finanziellen Bereich. Und Mas das ist wahr. pelo outro lado, Aber auf der anderen Seite, eu vejo pessoas que Da se sehe ich sentem auch Leute, culpados die sich schuldig fühlen, de viver uma vida normal. dass sie ein ganz normales Leben Sabe, leben. é como quase todas as coisas no reino Das de ist wie Deus. eigentlich alle Dinge im Reich Gottes. Existem dois Es gibt extremos zwei Extreme. e a verdade que se Und die encontram no meio. Wahrheit, die ist hier in der Mitte. Vamos lá. Weiter A da. verdade que se encontra no Die meio. Wahrheit, die ist da in der Mitte. Deixa eu explicar Und para lass mich dir das vocês. besser erklären. Hoje o que eu vejo o equilíbrio. Heute ist das, was ich sehe, ein Gleichgewicht. Eu não sinto liberado por Deus Ich fühle mich befreit durch Gott, de viver uma vida de luxo, in einem Luxusleben zu leben. mas eu sinto completamente à vontade Aber ich fühle mich völlig frei. de viver uma vida de conforto. Nein, er fühlt sich nicht frei, ein Luxusleben zu leben, Você tá me sondern er fühlt sich entendendo hoje? frei, ein normales Sabe, Leben isso mit é normalen Standards zu leben. Deus deseja abençoar você. Und Gott wünscht sich, dich zu segnen. Eu creio que nessa casa hoje Und ich glaube, dass heute in diesem Haus existem pessoas que Ele deseja colocar milhões nas Menschen suas mãos. sind, wo Gott den Millionen geben will in deine Milhões. Hände. Millionen. Mas agora você tem que entender Aber du musst eins verstehen, que se Deus está abençoando você, dass wenn Gott dich é porque segnet, Ele deseja que você das ist, weil er sich wünscht, dass seja du canal de ein bênçãos para os Kanal outros. des Segens für andere bist. Agora, eu vou ousar aqui, Also werde ich hier kühn sein eu vou ousar para dizer uma coisa, und das talvez, nutzen, eine Sache zu sagen. talvez pouquinho polêmica, Vielleicht ein bisschen polemisch, mas isso foi o problema da nação de Israel. aber genau das war das Problem der Nation Israel. Vamos lá, alguém. Vamos lá. Eu amo Israel. Ich liebe Israel. Eu amo Israel. Ich liebe Israel. Eu oro por Israel. Und ich bete für Israel. Mas eu também amo Palestina. Aber ich mag auch Palästina. Eu amo também Aber ich Palestina. liebe auch Palästina. Eu amo árabes. Und ich liebe Araber. Eu amo muçulmanos. Ich liebe Moslems. Sabe, eu amo homossexuais. Wisst ihr, ich liebe auch Eu amo Homosexuelle. prostitutas. Und ich liebe Eu amo Prostituierte. asiáticos. Und ich liebe Asiaten. Sabe, o que Israel esqueceu? Wisst ihr, was Israel vergessen Quando hat? Deus fez uma promessa para Abraão, Als Gott eine Verheißung an Abraham gegeben hat, Ele falou: Eu vou te da abençoar. hat er gesagt, ich werde dich segnen. Uhul! Yay! Deus falou para você: Eu vou te Gott hat abençoar. zu mir gesagt, ich werde dich segnen. Aleluia! 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 Mas às vezes Israel esqueceu da segunda parte dessa frase. Aber manchmal vergisst Israel den zweiten Teil dieser Eu Verheißung. vou te Ich abençoar werde dich e segnen você será uma und du bênção sollst ein Segen para sein todas as nações. über alle Nationen.
Eu vejo hoje a mesma coisa no Brasil. Und ich sehe heute genau das Gleiche in Porque no Brasilien. Brasil, Denn aus Brasilien, Brasil é país único das ist ein einzigartiges Land. em referência ao mover de Deus. Wenn man auf die Bewegung von Gott dort Aquilo schaut, que Deus está fazendo das, was Gott da tut, no Brasil in Brasilien, é especial, ist speziell. é diferente que Es ist anders qualquer coisa no mundo. als andere Dinge auf der ganzen Welt. Sabe, Deus está abençoando e movendo e derramando a sua glória sobre o Brasil. Wisst ihr, Gott ist dabei, sich zu bewegen und seine Herrlichkeit über ganz Brasilien auszugießen. Mas nós não podemos esquecer, Aber wir dürfen heute nicht vergessen, nós pertencemos a uma grande família wir gehören in eine große Familie de cristãos von Christen ao redor do mundo, auf der gesamten que Welt. muitos deles estão sofrendo, Und viele von denen leiden muitos gerade. deles estão sendo perseguidos, Viele von denen leiden Verfolgung mártires, oder sind Märtyrer passando dificuldades. und sind in Schwierigkeiten. E para aquele que muito é dado, Und dem viel gegeben ist, muito será cobrado. wird auch viel Você gefordert está me werden. ouvindo hoje? Hört ihr mir heute zu? Então, se Deus está abençoando Also, você, wenn Gott dich segnet, sabe, então é porque Ele quer abençoar os outros. weißt du, dann ist das, weil er durch dich die anderen E segnen will. exatamente isso em nossas Und vidas. genau das in unseren Leben. Se Deus encontra alguém com quem Ele pode confiar, Wenn Gott jemanden findet, auf den er sich verlassen kann, Ele está procurando pessoas er sucht solche Leute, para ser milionários, die er zu Millionären machen kann. procurando pessoas para ser bilionários. Er sucht Menschen, die er zu Billionären Ele machen está kann. procurando pessoas que Ele consegue confiar, Und er sucht Personen, denen er das anvertrauen kann. que eles vivem numa vida abençoada, Dass die zwar ein gesegnetes Leben leben, pega a sua porção. ihren Teil davon sich Amém. nehmen. Você Ja, tem Amen. direito da sua Du porção. hast dein Recht auf deinen Sabe, Anteil. o boi come aquilo que ele está. Wisst ihr, der Ui. Ochse isst von dem, was Meu português está um wovon pouquinho er enferrujado. arbeitet. já, né? Eu tô- Also, einige Zu Bibelverse viel sind schon Deutsch. eingerostet. Zu viel. Mas viel eu Deutsch estou gelernt. dizendo, ó, Aber Gott sagt, sabe, aquilo que você come, wisst ihr, das, was ihr esst, aquilo que você trabalha, okay, aquilo que vem na sua mão, alles das, was in deine Hand kommt, você tem direito de uma porção disso. und da hast du einen Anteil dran. Mas não das pode gehört esquecer, dir. Aber du darfst eins nicht Quando vergessen. Deus abençoe, Wenn Gott é segnet, também para liberar nos outros. dann auch, damit du das an andere weitergibst. Amém. Amen. Amém. Amen. Nem sei por que eu estou falando isso, né? Às vezes eu vou... Meus filhos espirituais me falam, Marca, você às vezes quando você prega, você vai dando tiro por todo lado. Ist das so, dass ich das hier gerade predige? Manchmal sagen meine geistlichen Eles Söhne, todos falam, tipo, você vai dando tiro Willst du por das todo wirklich lado. erzählen? Mas então no final você ja, aber ich hoffe, traz am tudo Ende junto. seid ihr Eu acho que wieder eles ein estão bisschen zufrieden mit só mir. bonzinhos comigo, né? Also habt ein bisschen Gnade mit mir. Mas eu... Mas o que eu estou falando mesmo? Aber was sage ich eigentlich gerade? Eu acho que ele estava falando ich war grad dabei. do meu testemunho. Ó, Von meinem Zeugnis zu reden. eu cheguei lá Ich bin da no angekommen Brasil. in Brasilien No início eu apanhei, und am Anfang habe ich Schläge kassiert. mas finalmente eu rompi. Aber zum Ende hatte ich einen Durchbruch. Então, os últimos 10 anos Also in den letzten 10 Jahren era mais leve. war das einfacher für mich. Sabe, e hoje eu Wisst ihr, und heute, tô falando mais ou menos em 2014. Ich rede jetzt Não, ungefähr no final de seit 2013. 2013, Ende 2013 Final de circa. 2013, eu tô morando num apartamento Seitdem wohne ich in einer Wohnung no alto do Leblon, no Rio de Janeiro. auf den Höhen in einem Sabe, Stadtteil von Rio de Janeiro. É um lugar top, Also ein großartiger Ort. né? Mas alguém, sabe, o carioca precisa ser evangelizado também. Aber Vamos lá. ihr müsst wissen, auch die Leute, die in Rio wohnen, brauchen das Eu vi Evangelium. alguém que estava, alguém que estava apontando, o que você estava fazendo lá no Leblon? Você Jemand acha que steht sou so, pobre e ja, preciso de da, ne? Ich Jesus? dachte, du bist hier ein Armer und so. Questão de chamado, né? Ja, aber ich bin völlig besoffen vom Geist. Mas eu tô, tipo, depois de um tempo, Aber nach einer Zeit morando no meu apartamento
wo ich da Simples, mas é in no alto do einem Leblon. einer einfachen Wohnung, aber in Toplage gewohnt habe. Sabe, eu tô toda semana viajando aqui, conferência, Und wisst ihr, jede congresso, Woche war ich unterwegs, eine Konferenz hier, eine da. igreja aqui. Und hier eine Gemeinde. Sabe, eu tenho várias igrejas plantadas, Wisst ihr, vários ich habe viele Gemeinden filhos gegründet. espirituais com Und viele igrejas bem geistliche Kinder sucedidas. von schon fest etablierten Gemeinden, Temos uma escola da Bíblia que hoje é uma eine escola Bibelschule. online. die wir auch online heute weitergeben. Temos uma editora publicando livros Wir haben em português. jemanden, der Bücher rausbringt für uns und die verteilt. E vivendo uma vida, Und sabe, simples. ich Eu tinha lebe ouvido. ein einfaches Leben. E dia, Und eines Tages eu vou para culto, war ich in einem como Gottesdienst, todo fim de semana. so wie jedes Wochenende. Eu chego nesse culto, Und ich kam dann im no Gottesdienst final an, do culto, und am Ende von dem vem esse Gottesdienst cara para mim. kam dieser Kerl auf mich zu, Falou, o Senhor tem uma palavra por você. sagte zu mir, der Herr hat ein Wort für dich. Eu tô, Und ich so, ok. okay. Sabe, às vezes, Wisst ihr, manchmal, ne? Ja. amém. Quem viaja muito sabe o que eu tô Wer falando. viel né? reist, der weiß, wovon ich hier Às rede. vezes é de Deus e às vezes... Manchmal ist es von Gott und manchmal... Mas ja. esse cara olhou para mim e ele falou, ó, Aber der hat mich angeguckt und meinte, eu estou abrindo as portas de Europa para você. ich öffne dir die Türen für Europa. Porque eu sagt estou Gott. enviando grande mover de Deus. Denn ich sende eine große Bewegung von E eu Gott. tenho uma rede Und ich habe ein Netzwerk de escondidos von Versteckten ao respeito ao redor de toda a Europa. über ganz Europa E verteilt. eu estou enviando você Und ich sende dich como uma faísca de botar a spark. als ein Funke. A faísca para botar fogo Als ein Funke, um ein Feuer numa coisa anzufachen. que já está acontecendo. An eine Sache, die E eigentlich você schon vai längst ter grande passiert. ministério na Europa e tal, Und sabe? du wirst einen Sabe großen essas Dienst coisas. in ganz Europa Mas haben eu und já all tinha diese meio Dinge. desligado. Aber ich war doch schon längst, ich habe Mas das doch schon abgeschaltet. tá, eu vou sair de Leblon, né? Ja, Gloria, Sai de Leblon e ir para a Alemanha. ich gehe dann mal von da und gehe nach Deutschland. Então, ele pegou, mas ele pegou, e eu vou ser a primeira pessoa de semear na sua vida. Und er selber hat dann in die Tasche gegriffen und gesagt, culto ich lá bin der Erste, der in dein Leben investieren wird. No Brasil, Das war ein Gottesdienst da in ele Brasilien. puxou uma nota de 10 euros. Und er hat einen 10-Euro-Schein E coloquei rausgeholt isso na minha mão. und hat den in meine Hand gelegt. Eu tava, obrigado, Und ich irmão. dachte, danke, mein Bruder. Amen. Vai catar coquinho. Sonha, macaco. Eu vou para a Europa. Nem que a vaca tossir. Esquece. Lasciando restita lasciata. Mas no ano seguinte, Aber im Jahr da drauf, sabe como a Bíblia fala? wisst ihr, was die Bibel dazu sagt? Que tudo precisa ser confirmado da boca de 2 ou 3 testemunhos. Dass alles unter 2 oder 3 Zeugen anvertraut Eu acho werden que eu sou soll. meio cabeça dura, Und ich glaube, ich bin ganz schön porque dickköpfig, no ano seguinte weil im folgenden Jahr eu recebi a mesma palavra profética habe ich das gleiche prophetische Wort mais 5 vezes noch 5-mal em 5 lugares an 5 diferentes. verschiedenen Orten bekommen. Eu tô, será que é Deus mesmo? Kann das sein, dass es wirklich von Da Gott boca war? de 7 ou 8 testemunhos. Also da, wo 7 oder 8 Zeugen sind. Gente, eu sempre achava que eu iria morrer no Und Brasil. ich habe immer gedacht, ich werde in Brasilien bleiben und da E eu sterben. tinha viajado a nação inteira, Ich war schon durch die ganze Nation Brasilien gereist. profetizando aquilo que Deus está fazendo Und aqui. ich habe prophezeit, was Gott dort tun É uma wird. coisa Das especial. ist eine ganz spezielle É Sache. uma coisa maravilhosa. Eine großartige E Deus Sache. está levantando missionários Und Gott deste país. Wird Missionare aus E Ele diesem vai Land aufstehen enviar lassen. até os Und confins er da wird sie an die terra. Enden der Erde schicken.
Mas eu nunca imaginei Aber que ich hab eu nie iria ser gedacht, missionário e dass enviado do ich Brasil. selber Missionar wäre und aus Brasilien raus muss. Mas você quer ouvir uma coisa doida? Aber möchtest du mal was Verrücktes Eu hören? sou americano. Ich bin Amerikaner. Agora eu tô morando na Alemanha, Ich wohne in Deutschland, pagando minhas despesas em euros, bezahle meine ganzen que Ausgaben in eu Euro, converto de reais que eu ganho no Brasil. die ich dann wechseln muss, weil ich real in Brasilien Eu verdiene. sou missionário brasileiro Ich bin also ein brasilianischer Missionar enviado para a Europa. in Europa. No final de 2015, Und am Ende von 2015 eu estava, na verdade, meu irmão mesmo, da war mein Bruder, also mein echter Bruder, é o lutador Vitor Belfort. ein É Kämpfer. Kämpfer do Vitor Belfort. Lugar. UFC é Mixed Martial Arts. É boxe. Ja. Es ist ein Kampfsportler. Mehr oder weniger Boxe. Jadeu. Aber Boxe confusão. Also Kickboxen und alles mögliche an Kampfsport. Sowas ist er. Mas eu sempre, depois de muitos anos, eu sempre estou com ele a semana inteira da luta. Aber für viele Jahre war ich halt jeden Tag eigentlich mit ihm zusammen. E nós oramos juntos. Und wir haben zusammen gebetet. Eu ajudo no corte de Und peso. ich habe ihm geholfen. Mas eu estava numa luta em São Paulo no final de novembro de 2015. Aber da war ich in einem Kampf in Sao Paulo am Ende von 2015. Graças a Deus, naquele luta ele ganhou. Und danke an Gott. Alhamdulillah. Nein, er hatte einen Kampf in Sao Gott sei Paulo und Dank. er hat zum Glück gewonnen. Danke Gott. Graças a Deus. Danke Gott. Mas depois, mais ou menos 4:30 da madrugada, Aber danach, da war es ungefähr 4:30 nós in der estamos Nacht. na sala da imprensa depois da luta, Da waren wir nach diesem Kampf fazendo in aquela diesem Saal. coletiva da imprensa que eles fazem depois da luta. Da haben wir dabei teilgenommen, was immer so nötig ist nach so einem Kampf, was da gemacht werden muss. Agora, entende? Und jetzt versteht Eu man, não estou numa conferência ich bin de nicht in einer adoração. Konferenz von Eu einer não Nation. estou numa igreja. Ich bin nicht in einer Eu Gemeinde. estou numa luta de UFC. Ich bin bei einem offiziellen Boxkampf E oder nessa so. luta, na sala de imprensa, cara veio para mim com um envelope na mão. Und da, wo wir da irgendwie sauber gemacht haben oder so, kam jemand auf mich zu und hat mir einen Umschlag E ele gegeben. colocou um envelope na minha mão. Und er hat mir einen Umschlag in die Hand gedrückt E ele falou: Ó, und er hat gesagt, isso é para você. das ist für dich. E estava escrito Und da stand drauf, para você levar a palavra de Deus para a Europa. damit du das Wort von Gott nach Europa E tinha bringst. $1.000 dentro. Und da waren $1.000 drin. Então, ok. Und ich sagte, Então Ok. é Deus mesmo, sabe? Eu ja, dann war das wirklich von finalmente, Gott. ok. Also endlich habe ich gesagt, ja, okay. Então, resumindo agora a história, eu estou aqui esse tempo. Also zusammengefasst bin ich jetzt in dieser Zeit Na hier. verdade, eu nem sei o que eu estou fazendo aqui. Und eigentlich weiß ich nicht mal genau, was ich hier mache. Não, eu sei, na Also verdade. ja, irgendwie schon. Eu estou aprendendo Deutsch. Ich lerne Deutsch, ne? Eu estou aprendendo árabe. Und ich bin dabei, Arabisch zu Sabe, lernen. porque Deus falou comigo Wisst ihr, weil Gott zu mir para gesprochen você hat, cumprir o chamado que eu tenho para você na Europa, damit du die Berufung, die ich für dich habe, in Europa erfüllen você kannst. vai ter que aprender alemão Da wirst du Deutsch e você vai ter que aprender árabe. und Arabisch lernen müssen. Então, isso é o momento que eu vivo hoje. Und das ist der Moment, in dem ich genau heute lebe. Então, eu creio que talvez Also glaube ich, dass vielleicht alguém aqui consegue identificar irgendjemand, der hier ist, sich damit identifizieren com kann. a testemunha que eu estou dando Mit hoje. diesem Zeugnis, was ich euch heute gebe. Você está no lugar, Du bist an dem Ort, sabe? Não sabe exatamente por quê, weißt nicht so genau, warum eigentlich. mas a única coisa que você sabe, Aber der einzige Grund, warum du das weißt, Deus me falou. Gott hat das gesagt. Sabe, eu não consigo te dar os detalhes. Und ich schaffe das nicht, dir die Details von dem Eu Plan não zu tenho nennen. plano de 10 anos de desenvolvimento ministerial. Ich habe keinen Entwicklungsplan für deinen Dienst für die nächsten 10 Jahre. Eu não tenho, até eu não sei exatamente o que eu vou estar fazendo. Und ich weiß auch selber nicht so genau, was ganz genau ich Mas tun eu werde. sei o que Deus me mandou. Aber ich weiß, was Gott mir E aufgetragen hat. depois de tantos anos, Und nach so vielen Jahren eu conheço a voz de
Deus. habe ich auf diese E eu kenne ouvi ich die uma Stimme Gottes. palavra Und ich habe ein Wort gehört. e a fé vem por ouvir a Und der palavra. Glaube kommt durch das Hören Vamos des lá, Wortes. alguém? Also, Come on, nochmal, somebody. Halleluja. Será que alguém ouviu uma Kann palavra? das sein, dass irgendwer hier ein Será que Wort alguém gehört hat? ouviu uma Hat palavra? irgendwer ein Wort bekommen? Oh, ribia e alavasi. Eu ouvi uma palavra. Ich habe ein Wort gehört. E eu não sei exatamente o que é, Und ich weiß nicht genau, was mas das eu ist. sei que é bom. Aber ich weiß, dass es gut ist. Eu não sei o que é, Aber ich weiß nicht, was es mas ist. eu sei que é bom. Aber ich weiß, dass es Eu gut não ist. sei exatamente os detalhes, Ich weiß nicht alle mas eu Details. sei que Deus está no meio. Aber ich weiß, dass Gott da Será que mittendrin alguém ist. pode dizer Kann das amém? sein, dass irgendjemand hier Será que ein alguém Amen pode dazu hat? relacionar? Kannst du dich damit identifizieren? Sabe o que eu quero dizer para Wisst ihr, was ich vocês? euch sagen will? Enquanto eu continuo dando Während tiro ich por hier todo lado aqui, Weitermache, einfach in alle Richtungen zu rennen. eu tô, sabe, porque esses dias Wisst ihr, weil in diesen Tagen, eu tô buscando muito de ouvirmos coisas do Senhor. da suche ich viel danach, Dinge E von Gott zu graças a hören. Deus que esses dias Und danke an Gott, dass an diesen Deus falou Tagen comigo muitas coisas. Gott mir viele Dinge gesagt hat. Obrigado. Danke, Que eu estava precisando ouvir. denn ich brauchte das Então, wirklich eu zu hören. agradecer vocês Und deswegen möchte ich euch danken, als mir war, por fazer esse evento, dass ihr dieses Event por gemacht ter me habt recebido, und dass ihr mich por nos eingeladen habt recebido und gut e por aufgenommen habt ter sido uma voz de Deus und dass ihr eine Stimme Gottes für para uns falar wart, conosco um mit uns zu o que reden, nós precisamos ouvir. Amém? weil wir müssen das hören. Amen. Aleluia. Halleluja. Porque é real. Denn es ist A real. palavra de Deus é real. Das Wort Gottes ist real. Mas uma das coisas também esses dias Aber eine der Sachen, auch diese que Tage, Deus tem falado comigo muito die específica Gott mir ganz speziell gesagt hat, veio de livro que eu estou lendo kommt aus einem Buch, das ich gerade de lese, cara T. Austin Sparks. von T. Austin Sparks. Alguém já ouviu falar do T. Austin Kennt Sparks? irgendjemand schon T. Austin Sparks? Alguém já ouviu falar do Watchman Nee? Hat jemand schon Watchman Nee T. gehört? Austin Sparks foi tipo o pai espiritual Das war so der Watchman geistliche Nee. Vater von Watchman e Nee. ele, tipo, uns 100 anos atrás, Und er hat circa 100 Jahre ele vor escreveu monte jetzt, de coisa, eine Menge muitos de geschrieben, livros e viele livretos. Bücher und E muito disso, gente, está disponível Häftchen. Und viele davon haben wir zur Verfügung, para baixar de graça na um sie internet. kostenlos runterzuladen im Internet. Então eu tava tipo nesse, eu pessoalmente leio mais as coisas velhas. Und ich selber bin manchmal ein bisschen komisch, Do ich que lese as mehr die coisas alten novas. Dinge, die lese ich lieber als die neuen. É uma coisa comigo, é Das de, ist was so meins ist. deixa pra Ja, lá. wie auch immer. Mas eu estava lendo esse livro Und ich habe dele dieses Buch gelesen, a respeito de voltar para Sião. wo es darum geht, wieder nach Zion zurückzukehren. E uma coisa que ele falou me marcou. Und eine Sache, die er gesagt hat, hat mich Porque stark no início eu berührt. fiquei, Und am Anfang dachte ich, wow, assim, porque ele falou, weil er sagte, oh, o povo de Deus das Volk Gottes não aprende nada lernt nichts, por só sentar monte de culto indem sie in einem Haufen von Gottesdiensten e sitzen ouvir monte de mensagens. und eine ganze Menge hier Predigten hören. Ele falou, você realmente não aprende nada Und du selber hast só nichts por gelernt, escutar mensagens nur weil du Predigten ou gehört ler livros. oder Bücher gelesen Então, hast. estou pensando comigo, Also denke ich mal an mich selber, então porque eu estou lendo o seu livro. denn Pô. ich lese ja Pô. gerade dein Buch. Warum Se sagst eu du não, das tô jetzt? lendo, não vou aprender nada, porque eu estou lendo o seu Also, livro. wenn ich da Pô. eh nichts bei lerne, warum lese ich dann dein Sabe? Buch gerade? Mas depois ele continuou e esclareceu. Aber dann fängt er an, das weiter auszuführen. E eu descobri. Und ich habe entdeckt, Uau, wow, isso é verdade. das ist wirklich wahr. E eu vou explicar para vocês uma coisa aqui. Und ich werde euch hier eine Sache erklären, Porque nós já ouvimos tantas mensagens. weil wir schon so viele Predigten gehört E haben. o que meu pai espiritual muito fala comigo. Und was mein geistlicher Vater mir ganz oft Ele sagt, falou, Mark, er sagt, Marc, o lugar mais difícil der Ort, de Deus se mover de wo Gott sich verdade am schwierigsten wirklich bewegen kann, é uma boa igreja.
Das ist eine gute Gemeinde. O lugar mais difícil Der Ort, de Deus se mover de verdade wo Gott sich am schlechtesten wirklich bewegen é uma kann, boa igreja. ist eine Gemeinde, die gut Por funktioniert. quê? Warum? Porque eles já ouviram tudo. Weil die schon so viel gehört haben. Nós temos o melhor Die pastores, haben den besten melhores Pastor, die apóstolos, besten Apostel, melhores mestres. die besten Sabe, Lehrer. nós já ouvimos tudo. Aber wir haben ja auch schon alles gehört. Mas o Dan Duque, meu pai, ele falou, Mike, mas eles se confundem numa coisa. Aber Dan Hughes, sein geistlicher Vater, Porque a hat gesagt, igreja, às vezes, eles pensam que ouvir sie irren sich in einer Sache, denn die Gemeinde denkt, significa ter. dass Hören bedeutet, etwas auch zu Mas haben. ouvir Aber Hören e ter und Haben são duas coisas distintas. sind zwei verschiedene Dinge. Só porque você ouviu Nur weil du etwas de hörst, avivamento, weil du hörst von não Erweckung, significa que você tem avivamento. dann heißt es nicht, dass du auch Erweckung hast. Só porque você ouviu dos dons do Espírito, Nur weil du von den Gaben des Geistes hörst, não significa que você tem dons dos Espíritos. heißt das nicht, dass du Gaben des Geistes hast. Quantas vezes nós vamos às melhores conferências? Wie oft gehen wir zu den allerbesten Konferenzen? Conferências sobre os dons do Espírito. Konferenzen über die Gaben des Geistes. Saímos de lá Wir cheio, gehen da weg com und um sind voll caderno cheio und haben de unser anotações Notizheft ganz voll mit sobre Mitschriften as dons do über Espírito, die Gaben des Geistes. mas sem nenhum dom. Aber wir haben keine einzige Vamos lá, Gabe. alguém. Also, Come on, Was somebody. denkt ihr? I'm Sagt trying to help Amen. you. Eu estou tentando te ajudar aqui. versucht ihr nur uns zu helfen. Sabe, Deus hier. quer que você faz mais do que apenas ouvir. Weißt du, Gott will mehr von dir, als dass du nur Não é hörst. uma coisa suficiente Das de reicht apenas nicht aus, ouvir, wenn du nur hörst, mas você tem que obter. sondern du musst es auch Sabe, in você Anspruch tem que nehmen. obter Wisst ihr, in Anspruch aquilo nehmen. que você já ouviu. Das, was du schon gehört E o hast. problema numa Und das conferência Problem até assim Auf einer Konferenz an é que sich nós ouvimos, ist, dass wir hören und hören und mas hören. se você não sai daqui Aber wenn man jetzt hier e pôr rausgeht na prática und das in die Praxis aquilo que umsetzen você will, ouviu, das, was wir você hören, vai voltar aqui no ano que vem wenn wir das nicht umsetzen, Na dann mesma werden wir luta, wiederkommen und haben den com o gleichen mesmo Kampf, problema, mit dem gleichen na Problem, mesma situação in der gleichen que você Situation, se encontra nächstes hoje. Jahr wieder, in Mas der wir se gerade sind. você quer uma coisa Aber wenn du nova, eine neue Sache willst, você tem que fazer uma coisa diferente. dann musst du eine Sache anders machen. Se você sempre faz o que você sempre fez, Wenn du immer machst, was du schon immer getan você hast, sempre terá. dann wirst du o que immer você das já haben, tem. was du schon immer Mas hattest. se você quer novo resultado, Aber wenn du neue você Resultate tem que willst, alinhar umas coisas und na wenn du sua einige Sachen in vida Ordnung bringen e willst in você deinem tem que Leben, fazer uma coisa diferente. dann musst du eine Sache anders machen. Eu ouvi Und ich habe que gehört, uma das definições dass eine der de Definitionen insanidade von é a Unheiligkeit pessoa que sempre faz a mesma coisa, die Person ist, die immer die gleichen Dinge tut, esperando resultado diferente. aber dabei erwartet, an Dummheit. Das ist, wenn eine Person immer die gleichen Dinge tut, Vamos aber lá, erwartet, alguém? dass was anderes dabei rauskommt. Come on, somebody. Habt ihr einen Você Amen quer uma dafür? coisa nova? Wollt ihr was Neues? Então que você tem que fazer uma coisa diferente. Dann müsst ihr was anders machen. Você só quer o que você já tem? Wenn ihr nur das haben wollt, was ihr schon Então habt, continue fazendo o que você já está fazendo. dann mach weiter so, wie du gerade Mas se você handelst. quer mais, Aber wenn du mehr você haben tem que willst, fazer mais. dann musst du auch mehr tun. Se você quer coisas Wenn novas, du neue Dinge haben você willst, tem que fazer coisas musst du novas. auch neu handeln. Aleluia. Halleluja. Aleluia. Halleluja. Aleluia. Halleluja. Meus amigos, Deus tem plano para a sua vida. Und du musst glauben, dass Gott Mas einen Plan für você dein não Leben vai hat. aprender nada Aber du wirst nichts de lernen, só ouvir wenn du bando nur de hörst, pregações. einen ganzen Haufen von Predigten. Não, você tem que praticar Nein, du aquilo que musst das você tun, ouviu. was du gehört hast. Você tem que praticar Du musst aquilo que das você ouviu. ausleben. Deixa eu dar um exemplo aqui. Lass mich dir hier ein Beispiel geben. Vamos falar de médico. Lass uns mal von einem Arzt reden. Cara, esse cara foi, Das war so ein ele fez Kerl, faculdade, der hat seine Uni gemacht, ele fez boas marcas, der hat gute Noten ele gemacht, ouviu todas as aulas, der hat alle Vorlesungen besucht, leu todos os livros, hat alle Bücher gelesen. mas
quando chega o momento Aber als dann der Moment kam, de ele fazer uma cirurgia em você, als eine Operation machen sollte an dir, ninguém aqui dann hätte niemand hier iria querer que essa cara gewollt, dass dieser Kerl vem cortando em você. mit einem Messer auf dich zukommt. Se a única coisa que ele fez é ler uns livros. Wenn das Einzige, was der Kerl gemacht hat, war, bisher Você Bücher não zu está me lesen. ouvindo. Hat das hier jemand verstanden? Vamos lá. Mensch, Vamos weiter da. lá. Não, você não iria deixar ele cortar em Nein, du você würdest nicht zulassen, dass se er an ele dir não tivesse rumschneidet. pouquinho de Wenn er nicht ein prática. ganz bisschen schon an Se tivesse ao Praxiserfahrung lado de hätte, alguém com mais experiência, dann hättest du lieber fazendo, jemanden, der mehr assim Erfahrung corta hat aqui. Não. und der weiß, Sabe, so musst du schneiden. Ele aprende Ja, er hat por gelernt, fazer. aber der mit Erfahrung hat gelernt, um es dann auch umzusetzen. E no reino de Deus é a mesma Und coisa. im Reich Gottes ist es genauso. Nós aprendemos por fazer. Wir lernen, um es dann umsetzen zu können. Sabe, eu posso ouvir tanta palavra de Wisst ihr, fé. ich kann so viele Worte über Glauben Eu já hören. li tudo que a Bíblia Ich fala habe de hier alles fé. gelesen, was die Bibel über É só Glauben sagt. fé. Und So- es ist nur Glauben. Ouvir e crer. Nur hören und glauben. Então daqui a pouco, beleza. Und dann dachte ich mir, ja, Ok, das eu ist ja estou gut. pronto. Dann bin ich jetzt fertig hier. Eu vou começar um ministério na Europa. Dann fange ich hier einen Dienst in Europa E an. vai me custar uns 100 mil euros, Und das wird euros por mês. 100.000 Euro im Monat kosten. O que vai acontecer? Und was wird da passieren? Infelizmente, Leider, ich muss dich sagen, eu tenho tenho que que te falar para falar. você que vai dar errado. dass das so nicht funktioniert. Por quê? Denn, Porque warum? se você não tem fé Wenn du keinen Glauben hast, de pagar seu aluguel de R$1.000 por mês, dass du deine Miete von 100.000 Euro im Monat como que bezahlen você vai kannst, ter fé wie willst du dann genug de Glauben manter um haben, ministério de 100 mil euros? den Dienst von 100.000 Vamos Euro lá, am eu estou Laufen zu tentando halten? te ajudar. Eu estou tentando te ajudar aqui. Ich versuche dir hier nur zu Eu helfen. não sei de você, Ich weiß nicht, wie es dir da mas na geht. Bíblia, minha Bíblia Aber in diz meiner Bibel steht, que é de fé, dass em es fé, aus Glauben, in Glauben, é de glória von em Glauben glória, zu Glauben, von Herrlichkeit zu é Herrlichkeit, de força em von força. Kraft zu Kraft. Provérbios 4:18, uma luz que brilha mais e mais. Sprüche 4, Vers 18, ein Licht, was immer mehr und mehr strahlt. Existe processo, Es gibt meus einen amigos, Prozess, de você colocar na prática dass du in die Praxis as umsetzen coisas musst, que você já leu. was du schon gelesen hast. Mas não é suficiente apenas Aber ler, es reicht nicht nur você tem auszulesen, que praticar. sondern du musst es tun. Então, quando você entende esse Also princípio, wenn du dieses Prinzip verstehst, oh, aleluia. oh Halleluja. Sabe, quando nós entendemos que todas as coisas cooperam para bem, Wisst ihr, wenn wir verstanden haben, dass alle Dinge zum Besten mitwirken werden, todas as alle coisas, Dinge, mas até os problemas, aber es gibt doch noch Probleme, até meus fracassos, sogar die und até, unsere Schwächen não, até meus pecados. und meine Sünden auch. Você sabe uma coisa? Wisst ihr eine Sache? Eu fiz uma pesquisa nessa palavra, Ich habe mal eine Untersuchung a palavra durchgeführt, grega, was todas. das griechische Wort Eu für achei uma alles coisa ist. muito Und importante. ich habe eine ganz wichtige Sache dabei rausgefunden. Todas, no grego, Alles im Griechischen significa todas. bedeutet wirklich alles. Profundo, hein? Das war jetzt Sabe, tiefgründig, eu oder? estou lá com minha... mas era essa grande revelação. Wisst ihr, Mas, diese großartige todas Offenbarung, mesmo. es ist wirklich alles. Also Gente, se alles. você entende, Ich weiß nicht, versteht ihr das? todos nós estamos no momento Wir sind in einem bestimmten sendo Augenblick preparados und wir werden gerade por uma vorbereitet coisa que está por vir. für eine Sache, die noch vor Sabe, uns você liegt. está sendo Die kommen wird. processado. Ihr werdet Se você vorbereitet. consegue entender, Wenn ihr Você bereit seid zu verstehen, está na roda, dass aquela Ja. roda do oleiro, diese Töpferscheibe e Deus está, através de todas as coisas, und auf dieser Töpferscheibe macht Gott aus allen todas Dingen, as aus situações, allen Situationen, todas as suas vitórias e todas as suas aus falhas, allen deinen Siegen und deinen Niederlagen, Deus está processando a sua macht Gott in vida einem Prozess e dein Leben preparando você para und aquilo que Ele bereitet tem dich para vor si. für das, was wozu er dich berufen hat.
preparando Er você bereitet dich vor por aquilo que está por vir. für das, was noch kommen wird. Quando nós entendemos isso, Wenn wir das verstehen, você começa a entender, peraí, dann verstehst du auch, warte mal, todo problema que eu tenho, jedes Problem, was ich jetzt gerade habe, toda vez eu não tenho dinheiro para Jedes pagar Mal. o meu aluguel, wenn ich gerade kein Geld habe, um meine Miete zu sabe, bezahlen, toda vez que eu não sei como eu vou resolver essa jedes situação, Mal, wenn ich nicht weiß, wie ich die oder die Situation mas lösen kann, eu tenho que me ajoelhar aber ich muss mich e niederknien clamar ao Senhor, und ich muss Gott anrufen, exercitar esse dom de fé. dass diese Gabe des Glaubens Todo problema que eu tenho und jedes einzelne Problem, é uma das ich oportunidade. habe, ist eine Möglichkeit. Vamos lá, alguém, hey. Hey, Todo problema, toda situação jede Situation é uma oportunidade ist eine Möglichkeit, de você exercitar aquilo que você tem dass du das ausüben para kannst, que was ele du cresça e hast, para seja mais. damit das wächst und mehr Porque tem wird. pessoas aqui Denn es gibt hier que têm Personen, chamados die Berufung de haben, gerenciar ministérios. Dienstbereiche aufzubauen, Ministérios que vão exigir talvez milhões die vielleicht Millionen von Leuten Milhões. erreichen werden. de euros. Millionen. Und die auch Todo Millionen mês. von Euros kosten werden. Mas como que ele prepara você por isso? Aber wie bereitet er dich vor für so Primeiro, einen onde großen você Dienst? está, Genau da, wo du gerade ele tem bist. que criar situações Da muss er Situationen que exigem schaffen, você de exercitar die sua dich dazu fé. bringen, dass du deinen Glauben einsetzen Daqui a musst. pouco você está, uau, Denn bald wirst du eu já sagen, tenho fé wow, todo mês que Deus vai me dar R$1.000 para o meu aluguel. Jetzt hat Gott mir diesen Monat Daqui 1.000 a Euro pouco, für meine sabe, Miete gegeben. é mais R$2.000 Und bald por werden das isso. vielleicht schon E é de 2.000 Euro glória em sein. glória. Und dann von Herrlichkeit de zu fé em Herrlichkeit fé. und von Glaube zu Eu Glaube. lembro que Deus era fiel Dann erinnere ich mich, dass com Gott os treu 10 war. mil que eu Mit den precisava. 10.000 Euro, Por die que ich não 10 brauchte. mil euros? Warum dann nicht 10.000 Euro nächstes Mal? Eu me lembro quando ele fez com 10 mil Ich erinnere euros. mich dran, als ich Por 10.000 que não Euro 100 mil hatte. euros? Warum denn nicht 100.000 Euro? Assim que faz no reino de Deus. So funktioniert Meus das im Reich amigos, Deus Gottes. tem grandes Meine chamados Freunde, Gott hat aqui. große Berufung für euch. Mas ninguém começa de cima. Aber niemand fängt da É oben o an, processo. sondern es ist ein Então Prozess. toda Und luta, es ist immer ein neuer todo Kampf. problema, Und mit jedem toda Problem, tribulação, mit jeder toda Herausforderung, coisa que nós temos que alle resolver Sachen, die wir lösen é uma müssen, oportunidade ist eine de Möglichkeit. você exercitar a sua Und das fé, ist, wo du deinen Glauben de você üben und ver ausüben a kannst. fidelidade de Deus Und deine Treue Gott gegenüber. para colocar você onde Ele deseja te colocar. An dem Ort, wo er dich jetzt gerade hingestellt hat. Aleluia, Halleluja. aleluia, aleluia. Sabe, Wisst ihr, Deus está trazendo, e eu estou quase terminando. ich bin auch schon fast am Ende. Deus está preparando Gott ist dabei, uma coisa eine Sache muito vorzubereiten, grande die sehr groß que ist, vem sobre esse continente. die über diesen Kontinent kommen wird. Muito grande Sehr groß. está vindo. Und die ist am Kommen. E se nós entendemos os propósitos de Deus, Und wenn wir den Plan Gottes verstehen, nos últimos dias für die letzten Tage, virá grande mover do Espírito Santo. da wird es eine große Bewegung des Heiligen Geistes E geben. o que eu quero dizer para Und vocês, was ich für euch sagen will, zu irmãos, euch, nós precisamos renovar ihr Lieben, wir müssen nossos pensamentos, unsere Gedanken erneuern. porque às vezes nós temos uma mentalidade Denn manchmal haben wir eine Mentalität, gerada por nossas situações. die durch unsere Situation geschaffen E wurde. nós estamos vendo, sabe, as coisas difíceis. Und wir sehen die ganzen E schwierigen talvez Dinge. a gente tenha fé e pensa, Und vielleicht haben wir Glauben und denken, antes de Jesus voltar, talvez bevor Jesus wiederkommt, vielleicht 10% da população vai receber. werden vielleicht 10% aller Menschen ihn annehmen. Amém, graças a Deus. Amen, danke Gott. Mas, queridos, Aber ihr Lieben, Jesus não é fracassado. Jesus ist keiner, der schwach ist und Niederlagen Não. hat. Jesus não é fracassado.
Nein, er ist keiner der E Niederlage. tudo que ele faz bem sucedido. Denn alles, was er tut, macht er sehr gut. E eu quero dizer que no final das contas, Und ich möchte sagen, dass am Ende der Rechnung eu vejo muito mais gente indo para o céu ich deutlich mehr Menschen in do den que Himmel indo para gehen o sehe, inferno. als in die Hölle gehen werden. E Jesus está preparando tudo hoje. Und Jesus bereitet alles heute vor. E nós precisamos entender Und wir müssen que verstehen, Deus, ele é um Deus de exatidão. dass Gott ein Gott der Genauigkeit ist. Todo o tempo de Deus é exato. Jeder Zeitpunkt von Gott ist ein Eu exakter Zeitpunkt. amei Und ich liebe ouvir Luiz falar. es, Luis zu reden, Uma coisa zu que eu hören. sempre falo, Und eine Sache, die ich immer sage, que eu escuto isso o tempo todo. weil ich das die ganze Zeit Deus está schon com pressa. lerne. Deus está com pressa. Gott Deus hat's está com eilig. pressa. Gott, komm schnell. Gott, komm schnell. Então, sabe, para mim, era tão alívio para eu ouvir outra pessoa falar aquilo que eu estou sempre falando Das também. sagen so viele Leute, aber es ist für mich so eine Erleichterung, Eu jemand was acho anderes sagen zu hören. que essas pessoas não entendem os caminhos de Deus. Und ich sehe, dass die Porque Menschen Deus nicht não verstanden haben, não wie está Gott com sich bewegt. pressa. Gott hat es nicht Deus não eilig. está atrasado. Gott kommt nicht zu Sabe, spät. tudo que ele tem está planejado Wisst ihr, exatamente alles, no was er momento macht, ist certo. schon ganz exakt geplant. E eu quero dizer para Und ich vocês möchte euch sagen, mais uma coisa que podia ser até um pouquinho polêmica. noch eine Sache, die vielleicht in deinen Augen que polemisch klingt, até neste momento, dass sogar jetzt in diesem sabe, Moment, apesar que Deus está preparando para uma grande colheita, abgesehen davon, dass Gott dabei ist, eine große Ernte eu vorzubereiten, creio que o principal foco glaube ich trotzdem, dass der Hauptfokus deste momento, in diesem Augenblick, a coisa número coisa principal no calendário de Deus, die Sache Nummer 1 auf Gottes Kalender não é ist, necessariamente apenas evangelismo, nicht nur ist zu evangelisieren, mas neste momento sondern in diesem Moment Deus está preparando você. ist Gott dabei, dich vorzubereiten. Você está entendendo? Deus não é um Versteht ihr das? fracassado. Gott ist keine Sabe, quando o momento eine de fazer Niederlage evangelismo, plant. Immer sabe, wenn wir ninguém vai Evangelismus tun, conter, vai ser milhões e bilhões Dann varridos para werden dentro da do reino de Deus. immer mehr Millionen und Millionen und Sabe, reiche de Leute toda auf ins Reich religião kommen. e de toda Von jeder tribo, de... Religion, aus jedem Sabe, Stamm, aus não jeder é. Rasse, wisst ihr? Mas Deus é um Deus de ordem. Aber Gott ist ein Gott der Ordnung. Ele não está com pressa. Er hat es nicht O eilig. que ele está fazendo hoje? Das, was er heute Ele tut, está tentando preparar você. da versucht er, dich vorzubereiten. Porque imagina hoje se entrasse de repente 1 bilhão de novos convertidos. Denn wenn ich mir heute vorstelle, Quem ich komme vai jetzt cuidar in desse povo? 1 Milliarde von bekehrten Sabe, neuen quem vai Leuten discipular rein. Wer esse soll sich denn povo? um die kümmern? Wer Você soll está die me denn zu entendendo? Jüngern machen? Deus Versteht está ihr das? preparando você. Gott bereitet dich gerade vor. Sabe, nós pensamos, nós estamos Wisst ihr, esperando Deus, Wir denken, wir warten auf mas Gott, Ele está esperando aber em er você. wartet auf uns. Vamos lá, alguém? Amen. Ele está esperando em você. Er wartet auf dich. Deus é tão preciso. Gott ist so präzise. Sabe, é porque ele criou essa dimensão de tempo. Wisst ihr, weil er diese Dimension der Zeit Ele geschaffen criou hat. essa dimensão de tempo Er hat diese Dimension Zeit geschaffen, depois da queda do homem. erst nach dem Sündenfall. Deus nem vive em tempo. Gott selber lebt gar A nicht in Bíblia dieser diz que Zeit. Deus habita a eternidade. Denn die Bibel sagt, dass Gott in Ewigkeit lebt. Você está me entendendo? Versteht ihr, was ich Sabe, damit eu acho que meine? essa é uma das coisas. Hoje em dia eu não sou tão dogmático com minhas Heutzutage bin ich nicht mehr so dogmatisch unterwegs vistas teológicas. mit theologischen Sichtweisen. Sabe, hoje até na minha escola da Bíblia, Wisst ihr, heute selbst in meiner muitas vezes Bibelschule, eu pego, esse grupo pensa assim, esse grupo pensa da assim. nehme ich wahr, ach, die Esse Gruppe denkt grupo so, pensa die assim. Gruppe denkt so, die Gruppe Decide denkt você. so. Ich sag Sabe? euch das und dann entscheidet ihr, Né? was ihr draus macht. Porque quando eu era mais novo, Warum? Als sabe, ich noch não, jünger é war, assim. da war ich, É so assim, ist das, eu so tô ist certo e das. vocês errados. Ich bin richtig und ihr seid falsch. Mas hoje eu tô, Aber heute weiß ich, talvez vocês estão certos e eu tô vielleicht hast du errado. auch irgendwie recht. Você está entendendo? Versteht ihr, was ich damit Mas uma meine? coisa que eu sei, Aber eine Sache weiß uma ich. coisa eu tenho certeza, Und eine Sache, da bin ich é mir que Deus sicher, ele tem uma exatidão no seu dass tempo Gott eine Präzise, e coisas que nós eine não Genauigkeit in entendemos. seinen Dingen hat. Und Talvez- wir müssen verstehen, dass manchmal, vielleicht, Talvez não é no momento de entender ainda.
noch gar nicht der Zeitpunkt gekommen ist, dass wir das auch verstehen. olho muitas dessas questões de calvinismo e marianismo. Oft gucken wir auf diese sei großen lá, Fragen von nem lembro mais essas Calvinismus coisas. und all diesen Mas, Sachen da. mas sabe, uma das questões de Aber eine der Fragen predestinação, oder o que Prädestinationslehre, isso significa? Não, uns Was falam, bedeutet porque das? isso, por isso. deswegen ist das so. Gente, eu creio que nós estamos tentando definir coisas que estão em uma dimensão Ihr Lieben, celestial. Ich glaube, wir müssen eine Sache definieren, Porque, die in por einer exemplo, himmlischen Ebene Deus não stattfindet. habita em tempo, Denn Gott wohnt nicht in der Deus Zeit. habita em Gott eternidade. wohnt in Ewigkeit. Então Ele dá para todo mundo livre arbítrio, Und er hat uns allen freien Willen mas porque gegeben. Ele vê o fim desde o início, Aber er sieht das Ende vor dem Ele já Anfang. sabe a decisão que todo Er mundo vai weiß schon tomar. diese Entscheidung, die Porque jeder Ele treffen não wird. está preso nessa dimensão Denn que er nós ist nicht in dieser vivemos. Dimension gefangen, Ele in é der wir stecken, completamente preciso sondern er ist komplett com o präzise tempo. in der Zeit. Gente, Ihr Lieben, se nós entendemos essas escrituras, wenn wir die Schrift vocês estão verstehen, felizes ainda? seid ihr noch glücklich hier? Eu estou falando demais. Oder rede ich hier schon zu viel? Estão felizes ainda? Seid ihr noch zufrieden? Eu estou tentando terminar, Ich versuche die ganze Zeit schon mas aufzuhören. existe uma coisa que está Aber da ist noch borbulhando was, das aqui. bewegt mich immer noch so. Eu sei que o espírito do profeta é sujeito ao Ich profeta. weiß, né? dass hier der prophetische Geist Eu posso eigentlich dem sentar. Propheten gehört. Also ich Aber muss deixa mich só hier mal ein bisschen pouquinho zügeln. mais. Aber nur so ein ganz bisschen noch vielleicht. Sabe, desde a criação do homem no Wisst jardim, ihr, seit der Schöpfung des Menschen im Garten Deus escreveu a história. hat Gott die Geschichte geschrieben. Porque antes disso não havia Denn tempo. vorher gab es noch gar Era keine apenas a Zeit, dimensão sondern nur die Dimension de eternidade. der Ewigkeit. Então, tipo, o homem pisou na bola, Also, wenn jemand gestolpert ist, also também als o Deus der Mann gestolpert ist, Deus não estava lá, tipo, e agora, o que eu vou fazer agora? war Gott nicht, oh nein, was mache ich Nunca denn jetzt imaginei bloß? que eles iriam fazer Das isso. habe ich mir nie gedacht, dass das passieren sabia könnte, dass der tudo Mensch que- fällt. Mas ele simplesmente criou uma dimensão que ele chamava de tempo. Nein, das hat er nicht gedacht. Aber E ele er hat falou, eine Dimension der Zeit Para gebaut. quem tem ouvidos de ouvir, Und er hat gesagt, für die Ele Ohren falou, haben ó, zu hören. é o seguinte, Es ist so. por causa disso, Deswegen eu vou fazer isso. werde ich das machen. 6 dias eu vou trabalhar, 6 Tage wirst du arbeiten. no 7º dia eu vou descansar. Nein, werde ich arbeiten. Einen Tag werde ich Então a ruhen. gente volta para a eternidade. Und dann gehen wir zusammen in die E é isso que Ewigkeit. no final de Apocalipse ele das fala, ist tipo, das. a Bíblia diz, eu esqueço o verso, mas fala, tempo não haverá mais. Was in der Offenbarung auch steht, am Ende Não der haverá Zeit, mais tempo. es wird nicht mehr die Zeit geben. Tempo Das steht in der é Offenbarung. por 7 dias. Und die Zeit geht nur über 7 Em Tage. 2 Pedro, capítulo 3, In verso 2. 8, Petrus 3, Vers 8 diz para o Senhor, dia steht, für Gott ist ein Tag é como 1000 anos. wie 1000 Jahre. Come on, somebody. Dia como 1000 anos como dia. Aber auch 1000 Jahre wie ein Tag. Se nós entendemos, ele já estava dando a história da raça de Adão. Wenn wir das verstehen, er hat schon In die gesamte Gênesis Menschheitsgeschichte 3, in 1. Mose 3 nos primeiros 3 gezeichnet, in capítulos, den ersten 10 ele já Kapiteln. resumiu a história Er hat inteira. schon die gesamte Geschichte da fertig geschrieben. Então, se nós olhamos genealogias Und bíblicas, wenn wir uns hier die biblischen Você pode olhar na Geschlechtsregister anschauen internet. oder im Internet ein bisschen suchen, mas era de Adão dann sehen wir von para Adam Abraão passaram bis Abraham 2000 anos. sind 2000 Jahre 2000 vergangen. anos para Deus é 2000 Jahre für Gott sind 2 dias. 2 Tage. Então, de Abraão, Und von Abraham, rastreando genealogias novamente, das Geschlechtsregister, até bis Jesus, Jesus era mais 2000 anos, ou waren seja, wieder 2000 Jahre. mais 2 dias. Also wieder 2 Tage dazu. Então, nós sabemos, chegando até Jesus, eram, Jetzt wissen wir, bis zu Jesus está hatten me wir ouvindo? 4000 dias. Jahre. Deus 4 é muito Tage. exato no Versteht seu ihr das? tempo. Ele não está com pressa. Gott hat es Ele nicht já tem eilig. tudo mapeado. Er hat alles schon auf seinem Plan E ele stehen. está só preparando Und er vocês. bereitet nur dich jetzt gerade vor. Aleluia. Halleluja. Mais ou menos no ano 30,
Und mehr oder weniger im Jahr 30, Ninguém sabe a hora nem o niemand weiß dia. genau den Tag oder die Das Stunde, estações nós não somos ignorantes. aber wir sind nicht unwissend, was so die Talvez Zeit angeht. historiadores naquela época não era tão perfeito. Aber die Geschichtsschreibung war damals noch Mas- nicht so fortgeschritten. Aber Mais so ou menos mehr oder weniger no ano 30, im Jahr 30 Jesus ascendeu ist Jesus auferstanden. e começaram os últimos dias. Nee, aufgefahren in den Himmel und die O letzte Zeit ist quinta, angefangen. sexta e sétimo dia. Und Que são, tá me ouvindo? Os dann, últimos dias da semana. sind wir schon bei 6 Tagen. Also sind wir jetzt am 7. Tag. Versteht ihr das? Então, não sabemos a hora nem Also, o dia, wir wissen weder den Tag noch die Stunde. mas nós sabemos que há mais ou menos, Aber wir wissen, dass mehr oder e weniger nesse tempo que nós vivemos, in dieser Zeit, in der wir heute leben, sabe que o homem, wisst ihr, dass der Mensch, a raça de Adão, also die Menschenrasse seit Adam, vai pisar do sexto So para o jetzt sétimo dia. vom 6. in den 7. Tag Mais ou eintritt. menos Mehr oder weniger in dieser Zeit geração hier, in que dieser vivemos. Generation, in der wir gerade leben. É mais ou menos agora Und mehr oder weniger jetzt que nós vamos entrar no sétimo ist es, dia. dass wir in den 7. Tag Estamos eintreten, completando 6.000 anos. wo wir also Raça 6000 de Jahre Adão. der Menschheitsrasse Mas o que acontece? vollenden. Aber was geschieht dann? Sabe, quando nós entramos no sétimo dia, Wisst ihr, wenn wir in den 7. a Tag Bíblia já hineinkommen, falou, ó, da hat die Bibel schon geschrieben. olha aqui, Guck mal, vai ser 1000 anos da wird es ein 1000-jähriges ou dia Reich geben oder ein Jahr, ein Tag, de paz wo es sobre a Frieden terra. geben wird auf der Ou nós Erde. poderíamos dizer ano de descanso. Wir könnten also ungefähr sagen, ein Jahr, sábado. ein Tag Então, des Ausruhens, der Sabbat. desce o Novo Jerusalém e Und das ist entramos das em neue eternidade. Jerusalem, was in die Por que eu Ewigkeit estou eingeht. falando isso? Não sai deste lugar falando, ó, Marcos Chuba veio aqui falando que Jesus vai voltar em 2030. Also, nicht, dass du jetzt hier rausgehst und sagst, aber Marc hat gesagt, Jesus kommt 2030 wieder. Agora, Nein. mas, se você quiser, Aber wenn du möchtest, você volta aqui na tarde, um pequeno grupo para a sua oferta de 1.000 euros. Eu vou te revelar quem é o kannst anticristo. du mir heute in der Pause 1000 Euro in die Hand drücken und dann werde ich dir sagen, wann der Tag stattfindet. Não sai daqui dizendo que eu falei que Jesus vai voltar no ano Also 30. nein, geh hier nicht raus und sag, der kommt Mas 2030 das wieder. estações, nós não Aber somos das ignorantes. Zeitalter, die Jahreszeit müssen wir erkennen. O que eu estou dizendo hoje, Was ich heute Deus não sage, está com pressa, Gott hat es nicht eilig. mas existe um momento Aber es gibt einen Moment, de aceleração. wo es schneller mit mal geht. Aceleração, sim, Beschleunigung ja, pressa não. aber Druck und Porque estamos chegando no Hetze, Eile, momento, nein. Weil wir an dem Moment ankommen. eu não sei o que você crê de escatologia, Und ich sehne mich danach, dass eu não, ihr eu não glaubt, dass es die, sei o dass que ihr was você von der crê dos Eschatologie últimos versteht, dias. dass ihr an die letzten Tage glaubt und das wisst. Nem sei exatamente o que eu creio, para falar a Aber verdade. eigentlich weiß ich auch nicht mal selber, was ich eigentlich glaube darüber. Mas eu sei que em breve Aber Jesus ich vai weiß, voltar. dass in Kürze Jesus wiederkommen Eu não wird. sei Ich weiß exatamente nicht, tudo wann que vai genau, ich weiß acontecer, nicht, wie das alles ablaufen mas wird. uma coisa eu sei, Aber eine Sache weiß o ich, que vai dass acontecer das passieren wird, está prestes a acontecer. ist schon klar, dass es dann passieren É por wird. isso que Deus hoje está colocando pessoas, Und deswegen stellt Gott Leute auf Posicionando heutzutage und pessoas. positioniert die. sabe, e ele tem uma remanescente fiel, Wisst ihr, er hat einen treuen Überrest. ele tem uma remanescente fiel Er hat einen treuen em Überrest todas as nações, in allen em Nationen todas as línguas, und allen ao Sprachen redor do mundo. auf der gesamten Ele Welt. está acionando esse povo, Und er sammelt dieses Volk colocando no lugar certo, und stellt es an Na den hora richtigen Ort, certa. zur richtigen Zeit. e em breve, Und in Kürze, 1 João 3:2, in 1. Johannes 3:2. 3, Vers 12, Amados, steht, Geliebte, ainda não é manifestado o que havemos de ser. noch ist nicht offenbar geworden, was Come on, sein somebody. wird. Aber Não é só isso, não.
Ainda não é manifestado o que eu vou ser. Noch ist nicht offenbar, was ich Alguém sein werde. deveria estar dizendo amém. Aber Eu vou ich começar a erwarte, dass du Amen profetizar sagst. os pecados, chamar os... Brincadeira. Ainda não é manifestado o que eu vou ser. Noch ist nicht offenbar geworden, was ich sein Porque eu werde. sou da remanescente fiel. Aber ich bin aus dem treuen Mas ainda Überrest. tenho umas falhas. Aber noch habe ich einige Ainda Schwächen. tenho umas Noch habe dificuldades. ich meine Ainda Schwierigkeiten. tenho umas coisas que eu estou vencendo. Noch habe ich einige Dinge, die ich Ainda sage, não é die falsch manifestado. sind. Noch ist es nicht komplett offenbar Mas geworden. Aber sabemos que quando Ele se manifestar, wir wissen, wenn es sich offenbaren wird, seremos semelhantes a Ele. dann werden wir gleich wie Israel Porque sein. o veremos como Ele é. Und dann werden wir Você sehen, está entendendo? wie Daniel. Versteht ihr Sabe, das? daqui a pouco, Wisst ihr, von jetzt bald essa remanescente fiel wird dieser treue que Überrest, estão no lugar certo, der am richtigen na Ort hora ist, certa, zur richtigen Zeit, posicionados certos, richtig positioniert Jesus vai se revelar. sein. Und Jesus Ele vai wird sich soprar, offenbaren. Und er wird sabe, o fôlego de vida sobre você. O mesmo fôlego de vida que Ele soprou sobre Adão. Ele vai soprar no seu espírito. Er wird seinen Geist auspusten über euch. E daqui a pouco Und von jetzt an, vai ser manifesto in Kurze, wird es a offenbar werden. manifestação dos filhos de Deus. Die Manifestation der Söhne Aqueles Gottes. que estão na imagem e semelhança de Die nach Jesus. dem Ebenbild und nach E der meus Gleichheit Jesu amigos, geschaffen sind. Und você deswegen, quer meine falar de Freunde, avivamento? ihr wollt von einer Erweckung reden. Quando bando de Jesusinhos Wenn ein Haufen von Se kleiner levanta. Jesus aufsteht, fazendo as mesmas obras que Ele die fez, gleichen Dinge tut, die er maiores getan hat, obras ainda, die man noch você nicht quer sehen falar kann, de avivamento? dann würden wir eine Sabe, Erweckung haben. saindo nas ruas, Dann gehen wir raus auf die Straßen, exatamente como Jesus, genauso wie Jesus das getan hat. vestidos com o mesmo poder Und de wir sind Jesus, bekleidet mit der gleichen Macht entrando wie no Jesus. shopping, Und wir gehen in die puxando pessoas da Shopping cadeira de Mall rodas, und ziehen die Leute aus dem Rollstuhl abrindo raus olhos und öffnen cegos, die Augen der Blinden. profetizando. prophesying. Você que já teve 5 esposos e esse que você está morando não é seu esposo. Ehemänner gehabt und der, mit dem du jetzt zusammen bist, ist auch nicht dein Ehemann. Bando de mini Jesus, Wir werden prophezeien. Wir sind wie kleine fazendo Jesus. as mesmas obras que Ele Wir werden die fez. ganzen gleichen Dinge Sabe, as tun wie mesmas, Jesus. Wisst ihr, no die mesmo gleichen poder Dinge, de mit der Jesus. gleichen Macht, die Irmãos, Jesus hatte. ainda não é manifestado Auch wenn o das que noch nicht havemos de offenbar ist, ser. was wir sagen werden. Mas sabemos que quando Aber Ele wir se wissen, manifestar, dass es sich offenbaren seremos wird. semelhantes a Und Ele. wenn das so sein wird, werden wir sein Você wie está no Jesus. lugar certo. Wir sind am richtigen Ort, Você está na hora an certa, der richtigen Zeit, fazendo a coisa certa. machen die richtige Sache. E daqui a pouco Jesus vai Und in Kürze wird Jesus soprar o fôlego de vida sobre aquilo que Hauch você des faz. Lebens über die E esse Menschen mundo vai virar de ausgießen. cabeça para baixo. Und die Menschheit wird wieder mit ihm in die Ewigkeit kommen. Amém, aleluia. Halleluja. Você pode ficar em pé.